السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ اور میں ہوں ذل ہما۔ بلٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی حفصہ آصف۔ آغاز کریں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور شہباز شریف کی اہم ملاقات۔ شہباز شریف نے مختلف اتحادیوں سے ملاقات پر نواز شریف کو بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق اتحادی حکومت میں 25 رکنی وفاقی کابینہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے اسحاق ڈار، سردار ایاز صادق، خواجہ آصف، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، عطا اللہ تارڑ کے نام زیر غور ہے۔ ایم کیو ایم کو 3 سے 5 وفاقی وزارتیں دیے جانے کا امکان ہے۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، امین الحق، خواجہ اظہار الحسن کے نام وفاقی وزراء کے لیے زیر غور ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول نہ کرنے کا مطلب اگر یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی سچائی نہیں۔ سوشل میڈیا سائٹ پر ان کا کہنا تھا کہ اگلے 5 سال وہ نہ صرف بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق، پنجاب اور اپنی حکومتوں کی سرپرستی بھی کریں گے۔ بولی نواز شریف کی تینوں حکومتوں میں عوام نے واضح اکثریت دی تھی اور یہ بات وہ انتخابی تقاریر میں واضح کر چکی کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جو لوگ نواز شریف کے مزاج سے واقف ہیں انہیں نواز شریف کے اصولی موقف کا پتہ ہے۔ شہباز شریف اور میں ان کے سپاہی ہیں، ان کے حکم کے پابند ہیں اور ان کی سربراہی اور نگرانی میں کام کریں گے۔ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ تحریک انصاف کے لیے خصوصی نشستیں حاصل کرنا ناممکن نظر آنے لگا۔ ایم ڈبلیو ایم سے اتحاد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایم ڈبلیو ایم نے مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست جمع نہیں کروائی۔ الیکشن ایکٹ سیکشن 104 کے تحت مخصوص نشستوں پر صرف ایسی خواتین اور اقلیتی امیدواروں کا انتخاب کا اہل قرار دیا گیا ہے جن کے نام سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کو طے شدہ وقت کے اندر جمع کروائے ہوں۔ مجھے بھی دکھا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت سازی میں تعاون سے انکار۔ لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے وفاقی سطح پر کسی اور جماعت کا ساتھ اتحاد کیا، صرف خیبر پختونخوا میں اتحاد کا کوئی جواز نہیں۔ پی ٹی آئی سے بات چیت وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں سے متعلق تھی۔ ترجمان قیصر شریف کے مطابق پی ٹی آئی سے قومی سطح پر اشتراک عمل طے پایا تھا، لیکن تحریک انصاف نے اپنے موقف کو تبدیل کیا۔ وہ کے پی میں بھی جس سے چاہیں اپنے معاملات طے کر لیں۔ جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد سے معذرت کر لی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سے بات چیت مرکز اور صوبوں سے متعلق تھی۔ وفاق میں پی ٹی آئی نے کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کیا، صرف خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی سے اتحاد کا جواز نہیں بنتا۔ ترجمان جماعت اسلامی قیصر شریف نے کہا کہ تحریک انصاف نے موقف بدلا، اس لیے ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا جو قومی سطح پر اشتراک عمل تھا وہ قومی مفاد میں تھا، لیکن تحریک انصاف نے اپنے موقف کو تبدیل کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو یہ رپلائی کر رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں بھی جس سے چاہیں اپنا اتحاد بنائیں۔ جماعت اسلامی کو اس حوالے سے خوشی ہو۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کا استدلال، کہتے ہیں جماعت اور تحریک انضمام نہیں ہو سکتا۔ کے پی میں حکومت کے لیے پی ٹی آئی کو پلیٹ فارم فراہم نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو مرج کر لیں یا جماعت اسلامی جو ہیں وہ اپنا نام دے دیں، اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل جو ہے ان کا فریم ہے وہ فراہم کر لیں پی ٹی آئی کو۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے جماعت فیصلہ کر چکی کہ یہ نہیں ہوگا۔ ادھر جماعت اسلامی کے صوبائی امیر نے بھی پی ٹی آئی رابطوں کی تردید کر دی۔ تفصیلات آپ نے جانی، اپنے ناظرین کو خبر دیں گے۔ جماعت اسلامی کے خیبر پختونخوا میں اتحاد سے انکار کے بعد تحریک انصاف نے کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ آن لائن اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ اجلاس میں جماعت اسلامی کے انکار کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے مطابق جماعت اسلامی کو انکار کرنے کا حق حاصل ہے، جماعت اسلامی اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی غور کیا جائے گا، وفاق کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے معاملات بھی زیر غور ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے حوالے سے دیگر آپشنز بھی زیر غور ہوں گے۔ مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت نہ بننے پر اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ تحریک انصاف نے ناموں پر غور شروع کر دیا۔ بیرسٹر گوہر خان اور شیر افضل مروت کے نام سامنے آ گئے۔ تحریک انصاف کے بانی کی بہن علیمہ خان نے شیر افضل مروت کا نام دیا۔ ناموں کا حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔
रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत कहते हैं तहरीक इंसाफ कई हलकों में फॉर्म 45 में आगे है, लेकिन फॉर्म 47 में नताइज तब्दील किए गए। धांधली के जरिए जो नशस्तें तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं वो मुखालिफिन के हलक से निकलवाएंगे। पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट किसी को चोरी नहीं करने दिया जाएगा। अगर बानी चेयरमैन ने एहतजाज की कॉल दी तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। हल्के कराची शहर के सब हमने चैलेंज किए हैं और सब हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत वो 30,000 से कम नहीं है। और जो MQM के उम्मीदवार हैं अमूमी तौर पे उन्होंने NA के हलके में 6,000-7,000 वोट लिए हैं। पीपल पार्टी ने जब रजू किया तो हमने वाज़े तौर पे ये कहा कि पहले हमारी नशिस्तें वापस करें, तो लिहाजा हम किसी ऐसी पार्टी के साथ सिर्फ हुकूमत बनाने के लालच में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं जो हमारी सीटों पे बैठ के ऐवान में आ रही है। जो लोग इस जेली मैंडेट के साथ ऐवान में आके कानून साजी करके वजीर आज़म और वज़राए आला बनेंगे, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फर्ज है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के अवाम को वापस करें। तहरीक इंसाफ का रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि जो लोग तहरीक इंसाफ का नाम लेकर जीते वो पार्टी छोड़कर जाएंगे तो नाअहल हो जाएंगे। बानी चेयरमैन ने अली अमीन गंडापुर को KP में वजीर आला का उम्मीदवार नामजद किया है। विफाक के लिए लाहे अमल भी जल्द सामने आ जाएगा। जीतने वाले उम्मीदवार अब तक साबित कदम हैं, उनके लिए पैगाम है डटे रहे। इंफॉर्मेशन हो रही है लोटाबाजी के जरिए से। जो लोग गए मैं उनको बताना चाहता हूं कि आईन के आर्टिकल 63 की रूह से वो नाअहल हो जाएंगे। अब ये वो वाला जमाना नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आदमी जाएगा खरीदा जाएगा और गवर्नमेंट में बैठा रहेगा, इसलिए कि सबकी वीडियोस हमारे पास हैं, इसलिए कि सबके एफिडेविट हमारे पास हैं, इसलिए कि सबके बयानात आपके पास हैं मीडिया के ऊपर। ये सफिशिएंट मटेरियल है और 3 शराइत हैं किसी को हटाने की, या किसी पार्टी के निशान पे लड़ा हो और उसकी पार्लिमानी पार्टी का मेंबर हो, या उसकी हमायत से जीता हो, या उसने पार्टी ने निशान ना हो उसको नामजद किया हो। तो हमने तो सारे नामजद किए हुए हैं, इसलिए मेजॉरिटी खड़ी है। जो खड़े हैं उनको शाबाश देता हूं, खड़े रहो, डटे रहो, मुस्तकबिल पाकिस्तानियों का है। नून लीग को कहना चाहती हूँ, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। पहले आप लोगों ने आवाम का पैसा लूटा और अब आप मैंडेट लूटना चाहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहती हैं बानी PTI के नाम पर वोट लेने वालों को खबरदार करती हूँ, अगर वोट बेचा तो कौम आपको माफ नहीं करेगी। कौम जुल्म के खिलाफ डर के माहौल में जिस तरह वोट दिया आवाम की मशकूर हूँ। अभी आपको बताएं, आम इंतखाबात 2024 में मुंतखब होने वाले 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई है। इश्तिहारियों के रवाबित का तयन करने के लिए जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस ट्रैक कर लिए गए। हालिया इलेक्शन के कामयाब उम्मीदवार मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख 9 मई के वाक़यात में लाहौर पुलिस को मतलूब हैं। JIT के ज़राए का कहना है कि मुल्ज़िमान इंतखाबी मुहिम और नताइज के दौरान मुसलसल कारकुनान से राब्ते में रहे। इश्तिहारियों को ट्रेस करने के लिए FIA और दीगर इदारों की मदद ली जा रही है। मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से एजाजुल हक से मुलाकात हुई है और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। हुकूमत साजी और आइंदा की सियासती और सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत हुई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात ने कहा कि एजाजुल हक ने थोड़ा वक्त मांगा है, वो अपनी पार्टी क़यादत से मशवरा करेंगे। मुल्क मुश्किल में है, हमें सबको मिलकर चलना होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनरल ज़ियाउल हक का बेटा भुट्टो के नवासे के साथ बैठेगा, कैसा लगेगा? जिस पर एजाजुल हक ने जवाब दिया, हमारा नजरियाती इख्तलाफ है, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। इलेक्शन कमीशन में NA 71 सियालकोट से रेहाना डार की दरख्वास्त पर समाअत हुई। रिटर्निंग अफसर तलबी के बावजूद पेश ना हुए। मजीद समाअत 22 फरवरी को होगी। NA 117 से आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर की दरख्वास्त पर
फैसला महफूज किया गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि फॉर्म 47 की तश्कील के लिए रिटर्निंग अफसर का दरवाजा बंद कर दिया गया, हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। पुलिस और रिटर्निंग अफसर की जानिब से उम्मीदवार का दाखिला रोकने से मुतालिक वीडियो भी जलाई गई। PP 121 ओवरटेकिंग में दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर समाअत हुई और रिटर्निंग अफसर ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने NA 163 बहावलनगर से एजाजुल हक और NA 49 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख आफ्ताब की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 50 अटक से मुस्लिम लीग नून के सुहेल खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कराची से कौमी असम्बली के 22 हलकों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। 21 हलकों के नोटिफिकेशन आज जबकि एक हल्के का नोटिफिकेशन मंगल को जारी किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की कामयाबी का परवाना इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला मलीर पीपल्स पार्टी के नाम रहा। NA 229 से जाम अब्दुल करीम, NA 230 से आगा रफीउल्ला, NA 231 से अब्दुल हकीम बलोच कामयाब करार पाए। जिला कोरंगी की तीनों निशस्तें MQM ने जीती। NA 232 से आसिया इसहाक, NA 233 से जावेद हनीफ और NA 234 से मोइन आमिर पीरजादा को इलेक्शन कमीशन ने फातिह करार दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला शरीकी के हलकों NA 235, 236 और 238 से बिलतरतीब MQM के उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल खान, हसन साबिर और सादिक इफ्तिखार कामयाब करार पाए, जबकि NA 237 की निशस्त पीपल्स पार्टी के असद आलम नियाजी ने जीती। NA 239 जनूबी PP के नबील कबूल, NA 240 जनूबी MQM के अरशद अब्दुल्ला वोहरा, जबकि NA 241 जनूबी से PP के मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। NA 242 के माड़ी से MQM के मुस्तफा कमाल, जबकि NA 243 से पीपल्स पार्टी के कादर पटेल कामयाब करार पाए। जिला गरबी की तीनों निशस्तों पर MQM फातिह रही। NA 244 से फारूक सत्तार, NA 245 से सईद हफीजुद्दीन और NA 240 से अमीनुल हक कामयाब करार पाए। जिला वस्ती में भी मुत्तहिदा ने ही कामयाबी के झंडे गाड़े। NA 247 से ख्वाजा इज़ारुल हसन, NA 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी, NA 249 से अहमद सलीम सिद्दीकी और NA 250 से फरहान चिश्ती की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको अपडेट करें, निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं सियासी जमातें हालात की संगीनी देखें, रास्ते बंद करके आवाम की मुश्किलात में इजाफा न करें। इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए उनको निभाने का वक्त है। कौम परस्तों और सियासी जमातों की तरजीह बलोचिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। जो कॉल दी गई वो भी नाकाम हो गई है, क्योंकि लोग एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं। सूबे में 80% से ज़्यादा रास्ते खुल चुके हैं, सूबे का निज़ाम बहाल किया जा चुका है। एका दुका मकामात पर रुकावटें बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। हम पार्टियों से अपील करते हैं कि आम लोग, ख़ास तौर पर ख़वातीन और दूसरे शहरों और कस्बों को जाने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना है, लिहाजा जो चंद मकामात पर रुकावटें हैं उनको भी ख़त्म करके कौमी दहाड़े में शरीक हों।